बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते भी हैं और सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं। कुछ थोड़ी सी तब्दीली वक्त के हवाले से, पहले आप लोग 6 बजे बराह रास्त ये प्रोग्राम देखते थे, अब आप लोग 5 बजे से 6 बजे तक इंशाअल्लाह देखा करेंगे। हमारी आपसे मुलाकात होगी जैसे होती थी और उसी फॉर्मेट के मुताबिक हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। आप लोगों की लाइव कॉल्स, आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करना चाहें प्रोग्राम में, इंशाअल्लाह उस पर बात की जाएगी, आप लोगों की रहनुमाई की जाएगी कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। रहनुमाई के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ जो है वो शख्सियात मौजूद होती हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन इनको भी देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, पसंद भी करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साक़िब क़ादरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आज के मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में। बरह रास्त आप लोगों की कॉल्स हैं, आप लोगों के सवालात हैं, आप लोगों के मसाइल हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे होते हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ हम एक मौजू का भी इंतखाब कर रहे होते हैं, उस पर हमारी अपने उलमा से गुफ्तगू रहती है मुकम्मल, और हमारी कोशिश यही होती है अपने तमाम जो है वो देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई जो है वो साथ साथ इस एतबार से की जाए, और जो भी मसाइल आप लोगों को होते हैं वो आप लोग हमारे साथ डिस्कस भी कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के सवालात, आपके मैसेजेस, आपके पैगामात हम तक पहुँच रहे होते हैं, और हम उस पर भी जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि साथ साथ बात की जाए, रहनुमाई आप लोगों की कर दी जाए। आज के प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह बात करेंगे जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं, और नज़र बद जिसको हम लोग कहते हैं, नज़र का लग जाना, या फिर अक्सर मामूल बन गया हमारे यहाँ कि घरों में कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, किसी बच्चे के हवाले से, किसी बच्ची के हवाले से, या फिर और कोई किसी काम में रुकावट आ जाए, तो हम एक जुमला कहते हैं कि इसको नज़र लग गई है और नज़र बद का शिकार हो गया है। यानी वो ख़ुद से हम लोग उसका इंतखाब कर लेते हैं। क्या यार, सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो हकीकत है वो हमें कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क्या मिलती है, और माशरे में अगर ऐसी चीज़ें राइज हैं भी तो उन पर हम किस तरह फ़ोकस कर सकते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, और वो सारे मामलात पर, सारी चीज़ों पर इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि इस चीज़ को पाया जाता है, और मर्द हज़रात चूँकि बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हैं, हर चीज़ को बड़ा नॉर्मल ले रहे होते हैं। लेकिन क्या आया इसकी हकीकत है, हकीकत किस हद तक है, अगर है तो फिर इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, या उसके लिए सदका व खैरात है, सखावत है, और नवाफिल अदा करने हैं, दुरूद आपको पढ़ना है, वो तमाम चीज़ें, इस पर इंशाअल्लाह कुछ कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए। हमारे साथ जनाब हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साक़िब क़ादरी साहब मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, आपने इंतहाई अहम सवाल की तरफ तवज्जो फरमाई। देखिए, इस्लाम दीन फितरत है, और हमारे दीन ने किसी भी मामला में हमें ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें हमारी रहनुमाई ना फरमाई हो। अल्लाह ने इंसानों की निगाहों में असरात रखे, लेकिन बदकिस्मती है, निगाह बद तो मशहूर हो गई और अच्छी निगाह जो है वो कहीं पीछे रह गई। अल्लाह। निगाह बद या बुरी नज़र बिल्कुल हकीकत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो होती है। सूरह कलम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, करीब है कि वो लोग आपको अपनी नज़रों से डगमगा दें। यानी बुरी नज़र जो है ये एक हकीकत रखती है कि जब आप निगाह बद से किसी को देखते हैं तो उसके लिए परेशानी होती है। सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, किताब तिब बाबुल ऐन हक, उसमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया नज़र का लग जाना ये हक है। सही। यानी इसमें ये सच है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी रिवायत एक और है, हिलियतुल औलिया में और तबक़ातुल अस्फ़िया में, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र इंसान को कब्र तक
اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی موت تک واقع ہو جاتی ہے اگر بری نظر انسان کو لگی ہو۔ جانور کو بری نظر لگی ہو تو وہ بیمار ہوگا اور بالآخر ذبح ہو کے وہ چولہے اور ہنڈیاں میں پک جائے گا، یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر ایک اور روایت اسی طرح کی کشف الاستار میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں اموات تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن عزیز نے بیان کیا ہے، لیکن اس کو آپ آج کے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو بیان کی گئی حقیقتیں ہیں، آہستہ آہستہ دنیا جو ہے وہ اپنی ترقی کے ذریعے ان تک پہنچ رہی ہے اور ان کو ریویل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، ہمارے ہاں پانی پر یا بچوں پر دم کیا جاتا ہے، تو لوگ اس بات پر بڑا کلام کرتے تھے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کیوں دم کرتے ہیں، کیوں پھونک مارتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں۔ تو اب جو لیٹسٹ اس پر ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، جی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں دوسرے کے لیے کھچاؤ محسوس کر رہے ہیں، صحیح، حالانکہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ بڑے اچھے ماحول میں ہو رہی ہے، بڑے پازیٹیو وے میں ہو رہی ہے، لیکن آپ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ یہ دل کا کھچاؤ یہ کس وجہ سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، سائنس نے اب اس کی جو توجیہ بیان کی وہ یہ ہے کہ آنے والا جو ہے اس کے دل میں آپ کے لیے خیالات کچھ اچھے نہیں ہیں، صحیح، آپ کے دل نے اس کے دل کی ان چیزوں کو کیچ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے وہ بھی نیچرلی اس سے خار کھا رہا ہے اور آپ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پانی کے اوپر ریسرچ کی گئی، پانی کا جو ہے اس پر برے خیالات رکھ کر جب پانی کو جو ہے اس کو برف جمائی گئی اور ایک جو ہے اس کو صاف خیالات رکھ کے برف پانی بھر کے جمائی گئی، تو جو صاف برف تھی، خیالات جس کے صاف تھے پانی رکھتے ہوئے، وہ برف بڑی کرسٹل اینڈ کلیئر تھی، صحیح، اور جو برف پانی رکھتے ہوئے خیالات بد تھے اور مایوسی تھی، وہ جو برف بنی تو اس پہ جب غور و خوض کیا گیا تو اس میں جو نیگیٹیوٹی تھی، جو بیماری تھی، جو گند تھا، وہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ سو یہ حقیقتیں ہیں، ان کا انکار نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان کو انڈو کیسے کیا جائے، کیونکہ جب یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، تو پھر اس کی ریمیڈی کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید نے اس کا حل دیا ہے، آیت الکرسی اور آخری دو صورتیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ جو تو نے مخلوقات تخلیق کی ہے، میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ہر مخلوق کے شر۔ یعنی اگر آپ کسی کا نام لے کے شر سے پناہ مانگیں گے تو ایک دو سے مانگیں گے نا، لیکن اللہ نے ایسی جامع دعا آپ کو دے دی، من شر ما خلق، میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہے اللہ، تیری تخلیقات اتنی ہیں، جتنی تیری مخلوقات ہیں شریر قسم کی، مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری حقیقتیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے موجود رہنی چاہیے۔ تو آیت الکرسی اور آخری دو صورتوں کے ذریعے اگر آپ ریمیڈی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نظر بد اگر ہو چکی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت میں اس سے محفوظ فرمائے گا۔ اور پھر دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو، مولا حسن اور مولا حسین کو دم فرمایا کرتے تھے، تو اگر آپ وہ سرچ کریں گے تو گوگل پہ انشاءاللہ وہ دعائیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، وہ کلمات طیبات بھی آ جائیں گے جن سے دم کرنے کا حکم ہے۔ تو اپنے چھوٹے بچوں کو ضرور اس سے دم کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، بس قرآن مجید کے حصار میں رہیے۔